अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरतुल अन्कबूत का रुकू नंबर 6 की तिलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ वल्लज़ीन आमनू बिलबातिल वकफ़रू बिल्लाहि उलाइक हुमुल ख़ासिरून। वयस्तअजिलूनक बिलअज़ाबि वलौला अजलुन मुसम्मा लजाअहुमुल अज़ाब वलयअतियन्नहुम बग़ततन वहुम ला यशዑरून। यस्तअजिलूनक बिलअज़ाब वइन्न जहन्नम लमुहीततुम बिलकाफ़िरीन। यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम वयक़ूलु ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून। या इबादियल्लज़ीन आमनू इन्न अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्याय फ़अबुदून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم.